ন্যায্য দাবি আমার দাবি ন্যায্য দাবি ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ଭୂୟାଁ ଓମସା ମାଲକାନଗିରି ବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆମେ ଆଜି ଷ୍ଟେଟ୍ ଓମସାର ଯେଉଁ 10 ଦଫା ଦାବି ଥିଲା ବିଗତ 18 ମାସ ହେଲାଣି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ ସରକାର କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବାରୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମାଲକାନଗିରିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଓମସା କ୍ୟାଡର ସେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଏବେ ଟୋକନ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଟିକେ ହାମ୍ପର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏ ରିଲେଟେଡ୍ ତାର ଯେଉଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ହେବ ତା ରିଲେଟେଡ୍ ସେସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ये जो 10 दफा दाबी थिला सरकार सेटा मानिबा पई कि हम आज समस्त एकत्रित सर केते दिन चले एटा एक्चुअली स्टेट ओमसा एक्शन कमिटी जहां हमको इंटिमेशन करूछंती सेही अनुसार हमें स्ट्राइक को आगु को नबो। एटा अनिर्दिष्ट काल पई हेई पारे, कारण जो पर्यंत हमर सेही संपूर्ण 10 दफा पूर्ण हेई जोटा कि निगोशिएबल किछि नहि, सब दफा पूर्ण होबार अछि हला परे हम स्ट्राइक रो होई। आपण जेहेतु गोटे डॉक्टर पदवी अछंती इमरजेंसी केस अच्छी ओपीडी केस अच्छी रोगी मैंने आसिले प्रति सर किसी पत्रिका रखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऊपर किसी ये देबे कि आपण किसी पत्रिका रखन से विषय रे मु तो माने कहि परिबे एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीडम वाज कि हमर कलेक्टर सर। धन्यवाद।